संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अग्निपथ परियोजना के खिलाफ विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र युवा भवन के सामने से निकाली गई विरोध रैली से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवित्र कर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध का आह्वान किया गया और निर्णय लेने की प्रक्रिया में देश के अन्य हिस्सों से भी लोग एकजुट थे। दिल्ली में संयुक्त मोर्चा द्वारा भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्हें सेना में भर्ती में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई अवैध प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इस दिन लगभग हर राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अगरतला शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरना कार्यक्रम के बाद आरएमएस चमोनी में रोड मीटिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 75 साल की सभी भारतीय नियमों के बाद मोदी सरकार ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में पार्टी ने आरएसएस के इशारे पर ऐसा किया है। চুরির ব্যাপারটা তো সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি জানিয়েছে। আমরাও যেটা জানতে পারিনি, দেখা যায় যে এটা সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদেরকে দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই সাংবাদিক বন্ধুদের, বিশেষ করে যারা একেবারে ইয়াং সাংবাদিক, তারা যে ভূমিকা গ্রহণ করে এটা তুলে ধরেছেন। এটা পুরাপুরি ভাবে আমাদের বর্তমান যে মুখ্যমন্ত্রী, ওনার সমস্ত বক্তব্য এই নির্বাচনে একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এত মিথ্যা কথা একজন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আবার ইলেকশন কমিশন ভিতরটা ঠিক রাখার চেষ্টা করেছে, ভালো, কিন্তু বাইরে এসপির নেতৃত্বে তিনি একেবারে বিজেপির দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, আইন রক্ষা করেছেন। চুর পুলিশ খেলা হয়েছে, গুন্ডাদের তাড়িয়েছে, কিন্তু আবার সেই গুন্ডারা এসে গুন্ডা করেছে। আমরা বারবার দাবি করেছি তাদেরকে ডিটেইন করা হোক, 144 জারি করা হয়েছে। তারা কি করে জমায়েত করে? এটা করেনি।